ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره
واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، معزز و محترم اساتذہ اکرام، طلباء اعظام، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی درس قرآن دی حاضری اس تربیتی اور اصلاحی پروگرام دی حاضری اللہ پاک ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح آج مرکز دے اس حال اندر ماہانہ تربیتی اور اصلاحی پروگرام اندر مل بیٹھے ہیں، مولا کریم روز محشر جنت الفردوس دیا باغ اندر کٹھیاں فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حوض کوثر تے اللہ کٹھیاں فرمائے، اور اللہ ذوالجلال نبی پاک علیہ السلام دے پیارے پیاری خوشبودار ہتھاں چوں مینو تانوں سب نو اللہ تعالی جام کوثر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ بڑے بڑے جید علماء خطباء دے بیانات سنتے ہو، میرے سامنے الحمدللہ مرکز دے بڑے بڑے ہونہار طلباء بھی موجود نے اور معزز اساتذہ بھی موجود نے۔ اینا دی موجودگی اندر میرے جیسے کم علم اور کج کلام طالب علم دا کچھ بیان کرنا بہت بڑی سعادت بھی ہے اور بہت بڑی جسارت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین دے خادمہ اندر شامل فرمائے اور قیامت نو اللہ تعالیٰ اپنے دین دے خدام اندر کھڑیاں فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت مومن دے واسطے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ جو سینہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خالی ہے، او بد نصیب اللہ دی جنت تو محروم ہے۔ جنت دا اوہی حقدار ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سرشار ہے۔ آپ دی محبت تو بغیر ایمان فائدہ مند ہی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساری کائنات دے معزز اور پیارے رشتیاں دا تذکرہ فرمایا، اور وہ چیزاں جو فطری طور تے ہر انسان نو محبوب اور پیاریاں دیاں نے، کاروبار، روپیہ پیسہ، جائیداد، کوٹھی بنگلہ، مکان،
والدین، اولاد، بیوی، بچے، بہنا، بھائی، اعزاء و اقارب، ہر انسان فطری طور تے جنہ چیزاں نال پیار کردا ہے، اللہ نے سارے رشتے اور ساریاں چیزاں دا تذکرہ کر کے فرمایا اگر انہاں دی محبت اللہ سے رسول نالوں اور جہاد نالوں اگر عزیز اور پیاری ہو گیا، پھر اللہ دے فیصلے دا انتظار کرنا۔ معلوم ہوا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت این ایمان ہے، اور ایمان دی روح اور ایمان دی جان ہے۔ اور پھر یاد رکھیے اور لوگ جنہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، جنہ دی محبت اللہ نو پسند آئی، جنہ دے اعمال اللہ نو پسند آئے، او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے اونا دے ایمان نو اللہ نے معیار بنایا، کسوٹی بنایا، اور دنیا دے سامنے اللہ نے ماڈل دے طور تے صحابہ دے ایمان نو پیش کیتا ہے، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ حضرات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرنی ہے، مگر ساڈے واسطے کہڑے لوگ نمونہ نے جنہ دا طرز زندگی اساں نمونہ بنانے، ماڈل بنانے، او نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال اللہ نو اتنی محبت ہے، آپ جہان نو بھی پیارے، رب رحمان نو بھی پیارے۔ جہان بھی نبی پاک نال پیار کر دے، رحمان بھی نبی پاک نال پیار کر دے، جگ بھی سونے نال محبت کر دے، عرش والا خود رب بھی سونے نال محبت کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دی محبت کیسی ہے؟ مالک کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر اعلان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ خالق کائنات نے فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب اعلان فرما دیجئے، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے نا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ ذوالجلال نال محبت چاہتے ہو نا، اللہ پاک نال پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ اللہ اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ، میں محمد دے پیچھے چلو، میں محمد دی پیروی کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میں محمد دے پیچھے چلو گے، میری اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، اللہ تم نال پیار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ محبت فائدہ مند ادو ہوندی ہے جدو دونوں طرفوں محبت ہوئے، اور بندہ تے کہے مینوں اللہ نال محبت ہے مگر اللہ دی محبت نصیب نہ ہوئے، اللہ پاک دی محبت نصیب ہوئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نال اللہ پاک دی محبت نصیب ہوئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری نال اللہ پاک دا پیار ملے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے چلنے نال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک دی اطاعت و فرما برداری دا فائدہ کیا گا؟ خالق کائنات نے فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ دی اطاعت کرے، رسول دی اطاعت کرے، اپنی مرضی نہ چلائے، من مانیاں نہ کرے، اللہ 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 دین اندر اضافے نہ کرے، اپنی مرضی دی زندگی نہ گزارے، رسول پاک دی اطاعت کرے، آپ دی فرما برداری کرے، کی ملے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ دی اطاعت کرے گا، رسول پاک دی اطاعت کرے گا، فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، اور بہت بڑی کامیابی پا گیا ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہوا، ہر بندہ چاہتا ہے کامیابی میرا مقدر بن جائے، ہر انسان چاہتا ہے کامیابی میرا نصیب بن جائے، لیکن لوگوں یہ دنیا کائنات انسانوں کامیابی کیویں ملے گی؟ آخرت دی کامیابی، عقبہ دی کامیابی، قبر قیامت دی کامیابی، حساب و کتاب
کتاب دی کامیابی کیویں ملے گی؟ اللہ دی اطاعت کرنے نال ملے گی، رسول پاک دی اطاعت کرنے نال ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دین اندر اپنی مرضی نہ چلاؤ، دین اندر اپنی منمانیاں نہ کرو، اپنی خواہشات دی پیروی نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو شریعت اللہ نے رسول پاک علیہ السلام دے قلب اطہر تے نازل فرمائی، جو دین اللہ ذل جلال نے اپنے محبوب دے سینہ پاک تے نازل کیتا ہے، او دی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، کامیابی ملے گی۔ ایسی کامیابی، دنیا دی کاروبار دی کامیابی، سیاست دی کامیابی، تعلیمی میدان دی کامیابی، اے چھوٹیاں کامیابیاں مال کے کائنات نے فرمایا جو نبی پاک دی اطاعت و فرما برداری کرے گا، میری عبادت کرے گا، عبادت کیویں کرنی ہے؟ نبی پاک دے طریقے دے مطابق کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما۔ وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا ہے۔ اس تو بڑی کامیابی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نبی پاک دا ساتھ عطا فرمائے، اللہ نبی پاک دا قرب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ بھی اوتھے ملے جتھے کوئی کسی دی پہچان نہیں کرے گا، کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب رشتے ناتے ٹوٹ جان گے، سب تعلق ختم ہو جان گے، یاریاں ختم ہو جان گیا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ ہر انسان تو دوڑے گا، اولاد ماں باپ تو دوڑے گی، ماں باپ اولاد تو دوڑیں گے، پائی تو دوڑے گا، بیوی خامد تو خامد بیوی تو، کوئی کسی دی بات نہیں سنے گا، کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ۔ اللہ ماں باپ بھی دوڑ جان گے، اولاد دی فکر نہیں ہوئے گی۔ حضرت شیخ القرآن یاد آئے، اللہ انہوں دی قبر جنت دا باغ اور بغیچہ بنائے۔ فرمایا کرتے سن قیامت دا دیہاڑا اتنا کٹھن دیہاڑے، اتنا مشکل ویلے، پیڑاں نو چھڈ جانا سکیاں براواں نے، پیڑاں نو چھڈ جانا سکیاں براواں نے، یاد نہیں کرنا اوتھے دوست اشناواں نے، سڑ دتا روندے ہی بچڑا جان دیا ماواں نے، پتر نو خبر ہی کوئی نہیں، اے کدھر گئی مائی آ، اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی آ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی کسی دی بات نہیں سنے گا، کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا۔ اینے مشکل ویلے آتے نبی پاک دا ساتھ چاہتے ہو نا، اینے مشکل ویلے آتے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ چاہتے ہو، پھر نبی پاک دی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ، آپ دی سنت نال پیار کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، مال کے کبریا میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول دے لے لو، حاصل کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ شریعت نازل کرنے والا اللہ اور دنیا تے پھیلان والے رسول پاک نے، دین اللہ ذل جلال نے اتارے ہے، دین اللہ اتار دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذل جلال شریعت نازل کرنے والے، شریعت دا پرچار کرنے والے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ اللہ اکبر کبھی جو رسول دے اسے لے لو۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں دیتیاں نے، 6 نہ بناؤ، آپ نے 2 عیداں دیتیاں نے، 3 نہ بناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک مہینہ روزے دا مقرر فرمائے جدا نام رمضان، اپنی مرضی نہ چلاؤ، وعدے گھاٹے نہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جویں روزے رمضان تو علاوہ بڑھائے نہیں جا سکتے، فرضی روزے دی بات کرنا، نوافل دی بات نہیں کر رہا، جویں فرض روزے بڑھائے کٹائے نہیں جا سکتے، 5 نمازاں کمی بیشی نہیں کیتی جا سکتی، پھر مسلمان عید اندر بھی کمی بیشی نہیں کیتی جا سکتی۔ حدیثیاں کتاباں پڑھو، اتنے بڑے علمی سمندر چ بیٹھے ہو، اللہ اس گلشن سدا آباد رکھے، اللہ اس مرکز نو قیامت دی صبح تک شاد باز رکھے۔ حضرات کتاباں پڑھ کے دیکھو، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، ترمذی پڑھو، نسائی پڑھو، ابو داؤد پڑھو، ابن ماجہ پڑھو، جتھے بھی ذکر آئے گا کتاب العیدین آئے گا۔ کی ذکر آئے گا؟
किताबुल ईदैन, ये किताब है दो ईदों के बारे में। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा दो ईदों का तस्करा करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दो ईदों के बारे में दे। हम कौन होते हैं तीन बनाने वाले? हमारे पास क्या अथॉरिटी है कि हम दो से तीन बनाए? अपनी मर्जी ना करो, अपनी मर्जी ना करो, वरना अल्लाह जुल जलाल दी गिरफ्त आ जाओगे। मा आताकुमुर रसूल फखुजू, अल्लाह अल्लाह, जो रसूल देवे वो हासिल करो, वो लो जो रसूल अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी मर्जी दियां मिलावटां नहीं करनियां। मुसलमान मिलावट मिलावट होया कर दिए ना। दुध अंदर पानी मस्जिद दा मिलाओ तब भी मिलावट होएगी। अल्लाह अल्लाह, दुध अंदर मिलावट, दुध अंदर पानी नहर दा मिलाओ तब भी मिलावट होएगी। दुध अंदर पानी जमजम दा मिलाओ तब भी मिलावट होएगी। मिलावट ते मिलावट है ना, खालिस नहीं रह सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। जमजम दा अपना मुकाम है, जमजम दी अपनी शान है, अल्लाह ने बड़ा मुकाम बख्शिया है। लेकिन लोगों जो दुध अंदर मिलावट की जाएगी, दुध खालिस रह सकता? जितना मर्जी टीवी ते प्रचार होवे, अखबारों ते प्रचार होवे, बड़े बड़े जनाब तुरलिया वाले, पग्गा शग्गा वाले फजाइल बयान करन, अपने को कड़ कड़ के फजाइल बयान कर। इन फजीलता नहीं बननिया, इन शाना नहीं बनदिया। अल्लाह अकबर कबीरा। शान उस चीज का बनेगा जिन्दियां शाना अल्लाह पाक ने मेरे रसूल दी ज़बानों बयान करवाइया। अल्लाह अकबर कबीरा। कायनात कितने पत्थर ने, कितने पत्थर ने, मगर जो शान लंबे तरीके तक बताए, यहूदो नसारा मजाक उड़ाते रहे, लेकिन आपने उन्होंने बकवासात की परवाह किए बगैर अपनी उम्मत की पूरी कामल रहनुमाई फरमाई कि किस तरह बैठने। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात, एक तीसरी ईद का इजाफा करें, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखो ना, दो ईदा ने आपने दसे आए ईद पर नमाज से किमें जाने, किस तरह आने, जिस रस्ते जाने रास्ता बदल के आने। आपने फरमाया तकबीरात बुलंद कर दिया जाना। आपने फरमाया बंदा जितना नफलो नवाफिल पढ़ने वाला होवे, जितना भी शराब पढ़ने वाला होवे, लेकिन ईदगाह जाके नफल नहीं पढ़ने। अल्लाह अकबर कबीरा। ईद का खुतबा देने वाला मुकर्रर, जितना मर्जी आली शान मुकर्रर होवे, मिंबर नहीं लेके जाना, मिंबर नहीं ले। ये सारे मसले किन्ने दसे ने? नबी पाक ने दसे। मिंबर नहीं लेके जाना, नवाफिल नहीं उसे जाके पढ़ने, उसे की पढ़ने, तकबीरात पढ़निया ने, अल्लाह की बड़ाई किबरियाई बुलंद करनी है। ये सारी तालीम नबी पाक ने दी थी। जिस रस्ते जाने रास्ता बदल के आने, नए कपड़े पहन के जाना, उजले कपड़े पहन के जाना, खुशबू लगा के जाना, ये सारे मसले नबी पाक ने दसे ने। तीसरी ईद के बारे कोई मसला दसिया, केड़ी ईद किस तारीख नूं होएगी, किस तरह होएगी? हजरात, नबी पाक ने ते अपनी विलादत दा महीना तक अपनी ज़बानों बयान नहीं फरमाया। पूरा ज़ख़ीरा हदीस पढ़ो, कोई ऐसी रवायत नहीं मिलेगी कि आपने अपनी विलादत बासादत दा महीना बयान किया है कि मैं किस महीने दुनिया ते आया। आपने सिर्फ अपनी विलादत दा दिन दसे कि मैं सोमवार नूं पैदा होया। किस दिन पैदा होए? सोमवार। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल के बारे कोई ऐसा खास अमल बयान नहीं फरमाया जो मुनफरिद हो गए। कोई ऐसा अमल नहीं आपने अपनी ज़बान मुबारक नल बयान फरमाया। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोमवार में रोजा रखते सन। सवाल किया गया कि आप सोमवार का रोजा रखते हो? फरमाया हाँ, मैं सोमवार नूं पैदा होया, मैं सोमवार नूं। और ये रोजा भी आपने साल बाद नहीं रखिया। ये रोजा भी बोलो साल बाद, जिस तरह साढ़े पाकिस्तान अंदर, हिंदुस्तान अंदर ये साल बाद आप दी विलादत बासादत की खुशी मनाई जाती। हजरात, तो कौन बदनसीब है जिन्होंने आप ध्यान की खुशी नहीं? पल पल खुशी, लम्हा लम्हा खुशी। अल्लाह दी कसमें नबी पाक दे दुनिया ते तशरीफ लान दी शानदार खुशी है। हाँ, साल बाद खुशी जोश मारे, कैसी खुशी? हर पल खुशी, हर आन खुशी है। नबी पाक दे आन दी खुशी है। ताते नबी पाक दी ज़ात दरूद पाक पढ़ने आ। अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह शाम नबी पाक दी ज़ात दरूद पाक पढ़ने आ। मुसलमानों नमाज अंदर फर्जा सुनता, नफल अंदर नबी पाक दे दरूद पढ़ने आ। अल्लाह अकबर कबीरा। ताते प्यार में मैं कहना चाहना, गुलशन रिसालत में फूल
پھول ایسا آیا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمنہ کا جایا ہے اللہ اکبر کبیرہ تورات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو علیہ السلام تورات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو قرآن میرے اللہ نے مصطفیٰ کو عطایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ گالی جس نے رات دن دی گلا صبح شام کیا گالی جس نے رات دن دی اور گلا صبح شام کیا ان کو بھی میرے پیارے نے سینے سے لگایا ہے ان کو بھی میرے محبوب نے سینے سے لگایا ہے اللہ اکبر کبیرہ پل پل نبی پاک تے درود پڑھیا کرو صبح شام نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کرو میرا مالک اعلان کر رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مال کے کبریا فرما دینے بے شک اللہ اس نے فرشتے نبی پاک دے درود بھیج دینے اے ایمان والو تسی نبی تے درود و سلام پڑھیا کرو اللہ اکبر کبیرہ حضرات نبی پاک نال محبت کرو آپ نال پیار کرو کتنی محبت کرنی ہے کائنات تو زیادہ بیوی بچیاں تو زیادہ ماں باپ تو زیادہ کوئی رشتہ دار تو زیادہ ہر چیز دے نال زیادہ پیار کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال اللہ اکبر کبیرہ جویں آپ دی ذات گرامی نال پیار کرنے ایویں آپ دے طریقہ مبارک نال پیار کرنے جویں آپ دی ذات مبارک نال پیار کرنے ایویں آپ دی سنت نال پیار کرنے اللہ اکبر کبیرہ آپ دی سنت عمل کران گے نبی پاک دا ساتھ ملے گا اگر آپ دی سنت چھوڑان گے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں دنیا آخرت دا نقصان ہوئے گا ہاں جمعرات دی شب آپ نے ایک لشکر تیار کیتا ہے آپ نے قافلہ تیار کیتا ہے ڈیوٹیاں لگائیاں اپنے صحابہ دیاں فلاں صحابی صبح سویرے تساں فلاں مار کے تے جانے خسوے تے جانے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لشکر تیار کیتا ہے قافلہ تیار کیتا ہے سارے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے واسطے تیار ہو گئے راتوں رات تیاریاں کرنیاں صبح سویرے سارے چلے گئے جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا عبداللہ تو بھی نال جانے اللہ اکبر کبیرہ رات عبداللہ سوچی پہ گئے میری سواری بڑی شاندار میری سواری بڑی ٹاپ دیے میرا گھوڑا بڑا تیز رفتار اللہ اکبر کبیرہ ہو سکتا ہے زندگی دا آخری جمعہ ہوئے ہو سکتا ہے زندگی دی آخری ملاقات ہو کیوں نہ نبی پاک پیچھے جمعہ بھی پڑھ جاواں آپ دے پیچھے نماز بھی ادا کر جاواں آپ دی زیارت بھی کر جاواں اللہ اکبر کبیرہ اور جمعہ پڑھ کے میں اپنے ساتھیوں دے نال بھی مل جاواں اے سعادت بھی مل جائے او سعادت بھی مل جائے اے شرف بھی مل جائے او شرف بھی مل جائے اے اعزاز بھی مل جائے او اعزاز بھی مل جائے اللہ اکبر کبیرہ اے اپنی سوچ ہے کدی سوچ ہے اپنی سوچ اپنی سوچ جمعہ بھی پڑھاں گا نماز بھی پڑھاں گا اور آپ دی زیارت بھی کراں گا اپنی اکھیاں ٹھنڈیاں کراں گا اور گھوڑا دوڑا کے ساتھیاں دے نال بھی مل جاواں گا اللہ اکبر کبیرہ اچانک آپ دی نظراں پہ گئیاں آپ نے فرمایا میرے عبداللہ بن رواحہ جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں تینوں قافلے دے نال روانہ کیتا تو ایتھے بیٹھے یا رسول اللہ میری سوچ ایسی میرا خیال ایسی کہ میں جناب دے پیچھے جمعہ ادا کراں نماز ادا کراں میں جناب دی زیارت کراں میری سواری بڑی شاندار ہے اللہ نے سواری بڑی اعلیٰ عطا فرمائی میں سواری دوڑا کے ساتھیاں دے نال بھی مل جاؤں گا اللہ اکبر کبیرہ او مسلمانوں سنو ذرا اسی چھوٹی چھوٹی بات ہے کہ یار انج کر لیے تے کی ہو گیا ہے چار آیتیں ہی قرآن دیاں پڑھیاں کی ہو گیا ہے کی ہو گیا ہے کی ہو گیا ہے
اتنی پیاری سوچ ایک صحابی دیے، آپ دی زیارت کرانگا، آپ دے پیچھے نماز پڑھانگا، آپ دے پیچھے جمعہ ادا کرانگا. کیوں بھی کوئی ماڑی چیز ہے دے بولو، کوئی ماڑی چیز ہے؟ آپ دی زیارت کرانگا، پیچھے نماز پڑھانگا، جمعہ ادا کرانگا اور سکوڑا دوڑا کے ساتھیوں دے نال بھی مل جاؤں گا. آپ نے سوچ پسند نہیں آئی. سنو سنو آپ نے کی فرمائے؟ رحمت کائنات نے فرمایا ما ادرکت فضل غزوہ. آپ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا. اے میرے عبداللہ زمینہ دے خزانے دے اللہ تینوں مالک بنا دے، جتنی معدنیات نے اللہ ذوالجلال سب دا قبضہ کنٹرول تینوں عطا کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. کل زمین دے خزانے دا مالک ہو جائے، اللہ دے راستے میں خرچ کر دے. لو انفقت ما فی الارض جميعا. اللہ اکبر کبیرہ. ما ادر فضل خطواتہم. جڑے میرا حکم من کے چلے گئے، اپنی سوچ تو کم نہیں لیا، اپنی فکر تو کم نہیں لیا. اللہ اکبر کبیرہ. بس فرمان رسول سنے چلے گئے، فرمان پیغمبر سنیا چلے گئے. آپ نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا اے میرے عبداللہ تو زمین دے خزانے بھی خرچ کرے، انہاں دے اجر تک نہیں پہنچ سکدا، ثواب تک نہیں پہنچ سکدا. اپنی سوچ نہ دوڑاؤ، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. دین اندر شریعت اندر اپنی سوچاں نہیں دوڑائی دیا، اپنی عقل دے کوڑے نہیں دوڑائی دے. فرمان پیغمبر منی دے، رحمت کائنات دا فرمان منی دے، رحمت کائنات دے فرمان سینے لائی دے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہنا، آپ دی مخالفت اندر دنیا تباہ ہو جاندی، آخرت تباہ ہو جاندی ہے. اللہ اللہ اللہ. اور آپ دی اطاعت اندر فرما برداری اندر نبی پاک دا قرب مل رہا ہے، رحمت کائنات دا ساتھ مل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاہت میں پیار نے ایک اور جملہ کہنا چاہنا، محسوس نہ کرنا تسی جید علماء شیوخ دے بیان سن دے ہو، کوئی نہیں جی اج پنجابی مولوی کو آئی گئے تو خیر ہے. آقا دیا جن نے اپنایا سنتا، آقا دیا جن نے اپنایا سنتا، جنت وچ سونے دے او نال ہوئے گا. حدیث پاک دا ترجمہ ہے، حدیث پاک دا ترجمہ ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اللہ اکبر کبیرہ. آقا دیا سونے دیا جن نے اپنایا سنتا، جنت وچ سونے دے او نال ہوئے گا. ساتھ جنوں پیارے دا نصیب ہو گیا، ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، بڑا اودا رتبہ کمال ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جدو رب نفسی پکارے ہون گے، تھاؤں تھائیں کم دے پیسارے ہون گے. یوم یفر المرء من اخیہ. جدو رب نفسی پکارے ہون گے، تھاؤں تھائیں کم دے پیسارے ہون گے. اللہ اللہ اللہ. تھاؤں تھائیں کم دے پیسارے ہون گے، پر اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو، اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو اس امت دا اوتھے بھی خیال ہوئے گا. سونے دیا جن نے اپنایا سنتا، جنت وچ سونے دے او نال ہوئے گا. میں قربان جاواں، بڑا پیارا جملہ ہے. سنت رسول نال پیار کر لو، پیار نال سینے ٹھنڈے ٹھار کر لو. رسمہ رواجہ پیچھے نہ چلیا کر. برادری دیاں رسماں ہون، علاقے دیاں رسماں ہون، برادری دے رواج ہون، علاقے دے رواج ہون. اللہ اللہ اللہ. رسمہ رواجہ تے چلیا کھانا پینا تے مل جاندا ہے، رسمہ رواجہ تے چلیا کھان پین دی چیزاں مل جاندیاں، کٹیا فروٹ مل جاندا ہے، رنگا رنگ دے چاول مل جاندے نے. اللہ اللہ اللہ. رسمہ رواجہ تے عمل کریا دنیا کائنات دی چیزاں تے مل جاندیاں، ثواب دارین نہیں ملدا. رب کعبہ دی قسم ثواب دارین ملدا ہے تے رحمت کائنات دی سنتاں تے عمل کریا ملدا. اس رسم میں
शमूलियत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। रस्मों पर शमूलियत से तो सवाब दरैन नहीं मिलता, रस्मों में शामिल होने से सवाब दरैन नहीं मिलता। मेरे भाइयों, नबी की सुन्नतों पर सवाब दरैन मिलता है, सुन्नतों पर सवाब दरैन। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था, रबीउल अव्वल के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खास मुनफरद अमल बयान नहीं फरमाया कि अमल रबीउल अव्वल में किया जाए, न आपने किया न उम्मत को तालीम दी है। अल्लाह अकबर। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा सन, आप सवारदा की कर दे सन, बोलो जरा, सारे बोलो। ईद के दिन तो आपने रोजा रखने से मना किया है, उम्मत को रोका या नहीं रोका? ईद के दिन रोजा रखने से आपने फरमाया ये खाने पीने के दिन है। ईद के दिन आपने उम्मत को रोजा रखने से मना किया है। मालूम है, आपने अपनी विलादत के दिन रोजा रख के साबित किया है ए दिन ईद नहीं। अगर ईद हुंदा नबी पाक कदे रोजा ना रख दे। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक दे फरमान नू समझिया करो, आप दे फरमाने आली शान नू सीने लाया करो, आप दे फरमाने खुशबूदार नाल प्यार करया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मत नू ईद वाले दिन रोजा रखन तो मना करन और आप ईद वाले दिन रोजा रखन, ये किवें हो सकदा है? नबी पाक दे कौलो फेल दा तजाद नहीं हो सकदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों अर्ज करना चाहना, जड़ी बात करना चाहना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। एक बंदा सारा दिन लुड़ियां पाए, रौला पाए, नबी पाक दी मोहब्बत दे नारे लाए, नबी पाक दे प्यार दे नारे लाए, नबी पाक दे इश्क दे नारे लाए, सारा दिन नबी पाक दा नाम जपे, सारा दिन नबी पाक दा नाम बुलंद करे। फजर दी अजान हुई है, मस्जिद बंदा ही कोई ना होवे, किधर गए नबी दे चाहने वाले? कहां मर गए नबी के चाहने वाले जो कहते थे जान लुटा देंगे, गर्दन कटा देंगे, सीने छलनी करवा लेंगे, हथकड़ियां पहन लेंगे? कहां गए? नबी का हुक्म तो माना ही नहीं है, नबी के फरमान की तो परवाह तक नहीं की। नबी की बीवियां बयान करती है कि जब नमाज का वक्त आ जाता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ फरमा होते, अजान हो जाती, नमाज का वक्त हो जाते, आप उठकर यूं चले जाते जैसे हमें जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं। यह है नबी की सुन्नत, यह है नबी का तरीका, यह है नबी का मनहज। सारा दिन गलियां बाजारों में हम गर्दन कटा देंगे, हम सीने छलनी करवा लेंगे, हम हथकड़ियां पहन लेंगे, नबी की बात तो मानता नहीं है। मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने पैगंबर हो, उधर गर्दन झुकाई हो। कुछ साल पहले मुरीद के साथ एक प्रोग्राम सी, 12 रबीउल अव्वल दा दिन सी, प्रोग्राम हो रहे हैं, गलियां बाजार च नौजवानों ने मोटरसाइकिलों दी बैसरियां कड़ियां ने, कईयां ने माशाअल्लाह छाबे पकड़े ने, हरे रंग के कपड़े पाए ने, रोड़ा ते नाके लाए ने, दे जा सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा, दे हजूर दी मिलाद दा चंदा। कोई वहां खड़ा है, कोई वहां खड़ा है। हजरात, नौजवानों का अंदाज अलग है। लियाओ जनाब पैसे, चंदा लाओ, नहीं तो तेरे मोटरसाइकिल की हवा कर देंगे, काडे की गड्डी की हवा, काले का टायर पंचर। हजरात, ये नबी के इश्क का अंदाज नहीं है। नबी से मोहब्बत का अंदाज वो अपनाओ जो अबू बकर सिद्दीक ने अपनाया रज़ी अल्लाह ताला, जो सहाबा ने अपनाया वो अंदाज अपनाओ। ये मर्जी के तरीके छोड़ो। मैंने बयान में ऐलान किया, हजरात ये देखो क्या हो रहा है, गलियों बाजारों में शोर है, ये चंदे इकट्ठे किए जा रहे। ईसाई अपने नबी की विलादत पर वो काम नहीं करता जो हम करते हैं। आओ को अच्छा काम करें, आओ नबी की सुन्नत को आम करें, चलो और कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो जिन्होंने अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत का सेहरा नहीं सजाया, दाढ़ी नहीं रखी, वो आज मोहब्बत का ऐलान करे ताकि पता चले कि नबी के आने की खुशी है। नबी के आने की खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ ना कुछ अमली कदम उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल 12 बंदे दाढ़ी रख ली। कितने बंदा ने? हजरात बोलो कितने बंदे ने? 12 बंदे। ये काम है करने वाले। नबी की सुन्नत को आम करो, नबी के फरमान को आम करो। नबी परिवार सलाम वजू कर रहे हैं, कोई परवाना इधरों आया, कोई इधरों आया, अपने हाथ नीचे कीते कहते वास्ते, बोलो जरा, वजू दा पानी हासिल करने वास्ते। इमाम कायनात दे वजू मुबारक दा पानी मिल जाए,
वजू दे पानी दा कतरा मिल जाए, जिन्हों पानी मिल जाता है अपने चेहरे ते लांदा, अपने सीने ते लांदा है, रहमतें कायनात दी नजरां पै गईयां। हबीब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सहाबा इस अमल ते तुहानू किन्ने उबारिया है, ये अमल क्यों पे कर दो? मेरे वजू दा पानी अपने चेहरे ते मल दो, अपने जिस्म ते मल दो। अर्ज कीती या रसूलल्लाह, मोहब्बत दी वजह तो, जनाब दे प्यार दी वजह तो, जनाब दी मोहब्बत दी वजह तो। अल्लाह अकबर कबीरा, आपने रोकया नहीं, आपने टोकया नहीं, आपने मना नहीं फरमाया, लेकिन लोगों आपने फरमाए और लोगों में दसा मेरा प्यार दा असल तरीका किए, मेरा मोहब्बत दा सही अंदाज किए। रहमत कायनात ने फरमाया फल यस्दुकिल हदीस, जेड़ा मेरे नाल सच्चा प्यार करदा है, सच्ची मोहब्बत करदा है, वालिहाना मोहब्बत करदा है, जिदे दिल च वाकई नबी पाक दी मोहब्बत है ना, ओनू चाहिदा है कि हमेशा सच बोलिया करे। ओनू की चाहिदा है? बोलो। ये नहीं फरमाना चाहिए कि साल बाद जब मेरी विलादत का दिन आए अपना घर सजाया करे, अपने दरवाजे के आगे पहाड़ी बनाया करे, अपने घर में मोमबत्तियां जलाया करे। नहीं, आपने फरमाया जो मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता है उसे क्या चाहिए? फल यस्दुकिल हदीस, उसे चाहिए कि हमेशा सच्ची बात करे। क्या करे? बोलो, सच्ची बात करे। झूठ नबी पाक नल प्यार करने वाले नु सजदा, नबी दे उम्मती नु झूठ नहीं सजदा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तो अक्सर क्या करना, किसी गैर मुसलम नल वास्ता भी पै जाए ना, ऐसे सच्चे मुसलमान बनो, ऐसे बाकिरदार मुसलमान बनो, ऐसे अमानतों दयानत दे आलमबरदार बनो, किसी गैर मुसलम ईसाई यहूदी सिख हिंदू नाल भी वास्ता पै जाए, तेरे रवैये और किरदार तो इतना मुतासर हो जाए कि कह देवे उम्मती इतना नेक और दयानतदार है, इस उम्मत दा नबी कैसा होएगा। मुसलमाना जदों दो नंबरियां करने, तेनों की मालूम लोग जिथे तेरे गिले कर दे तेरे रसूल भी माफ नहीं कर दे। सच्ची मोहब्बत कर जो सहाबा ने की थी। अल्लाह अकबर। रहमत कायनात ने फरमाया फल युकरिम ज़ईफा, जेड़ा मेरे नाल मोहब्बत करदा है, प्यार करदा है और सच्चा प्यार करदा है, जिन्हों वाकई मेरे नाल मोहब्बत है ना, अल्लाह अकबर कबीरा। ये नहीं फरमाया जुलूस निकालिया करे, ये नहीं फरमाया अपने घर नूं सजाया करे, आपने फरमाया फल युकरिम ज़ईफाहू, अपने मेहमान दी इज्जत करया करे। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक दी सीरत दी झलकियां पढ़ के देख, नबी पाक दा किरदार पढ़ के देख। अल्लाह अल्लाह। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जो रवैये ऐलान नबूवत दो पहले बयान फरमाए। अम्मा जान ने फरमाया कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीकल्लाहु अबदा। नहीं नहीं मेरे महबूब, मेरे सिर दे ताज, घबराओ नहीं, परेशान ना हो। अल्लाह दी कसम, अल्लाह तुम कदे ज़ाया नहीं करेगा। क्यों? तुहाडे अंदर खूबियां बड़ियां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। सोने तुहाडे अंदर खूबियां बड़ियां, तुहाडे अंदर औसाफ बड़े ने, जेड़े औसाफ अम्मा जान ने नबी पाक दे बयान फरमाए। उन्हां औसाफ विचों एक सिफत बयान कीती है, तुसीं मेहमानां दी खिदमत करने वाले, मेहमान नवाजी करने वाले, अल्लाह अल्लाह कमजोरां दा सहारा बनने वाले, तुसीं सिला रहमियां करने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खूबियां चो, मेरे नबी दे औसाफ विचों ये बहुत आलीशान वसफ है। आप मेहमान नवाजी फरमाया कर दे। आपने फरमाया आप दी कोशिश रही है कि जिस तरह अल्लाह ने मैनू औसाफ अता कीते, मेरा उम्मती भी साहिब औसाफ होना चाहिए है। आपने फरमाया अगर मेरे नाल सच्ची मोहब्बत है, मेहमान नवाजी करया करो, मेहमान की इज्जत करया करो, मेहमान की खिदमत करया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वाकई में मोहम्मद ने प्यार कर दो ना, अगर वाकई में सच्ची मोहब्बत कर दो ना, अल्लाह अल्लाह जिदे दिल में रहमत कायनात की सच्ची मोहब्बत है, उन्होंने की करना चाहिए? ला यूज़ी जारा। आपने फरमाया उन्होंने चाहिए कि मेहमान नू दुख ना दिया करे। कोई मेरा चाहने वाला, मेरे नाल मोहब्बत करने वाला मेहमान, हाँ पड़ोसी नू दुख ना दिया करे, हमसाए नू तकलीफ ना पहुंचाया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने आप अंदर औसाफ पैदा करो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर उम्मती अंदर देखना चाहते सन। यह है सही मोहब्बत, यह है असल मोहब्बत।
آپ دیا سنتاں نال پیار کرو، آپ دے طریقے نال پیار کرو، آپ صلی اللہ تعالی وسلم دے منہج نال پیار کرو، پھر کی ملے گا؟ اللہ گناہ معاف فرمائے گا، اللہ عظیم کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ اپنی رحمت شامل حال فرمائے گا، اور قیامت والے دن اللہ ذوالجلال محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آخری جملہ سنا کے بعد ختم کرنا چاہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، پانی حوض کوثر دا ملے پین نوں، پانی حوض کوثر دا ملے پین نوں، پلان والا آمینہ دلال ہوئے گا، سونے دیا جن نے اپنا یا سنتا، جنت وچ سونے دے او نال ہوئے گا، ساتھ جنوں پیارے دا نصیب ہو گیا، بھئی بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ دین اندر مرضیاں نہیں چلانیاں، ملاوٹ نہیں کرنی، اضافے نہیں کرنے، شریعت نو بڑھانا گھٹانا نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دی عبادت کرنی ہے، کیویں کرنی ہے؟ نبی پاک دے طریقے دے مطابق کرنی ہے، راج اللہ دا چلے گا، رواج محمد عربی دا چلے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راج اللہ رواج محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، راج پوری کائنات اللہ ذوالجلال والاکرام دا ہے، طریقہ آمنہ دلال پیکر حسن و جمال پوری کائنات جناب محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن نو صدا آباد رکھے، اللہ مرکز نو صدا آباد رکھے۔ حضرت شیخ قاری صہیب صاحب، قاری محمد ابراہیم صاحب، میرے برادر عزیز قاری سلمان صاحب، اللہ تعالیٰ شبانہ روز محنتوں قبول فرمائے۔ حافظ محمد اسماعیل صاحب، اللہ تعالیٰ انہوں دی سرپرستی بھی اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور جتنے جید علماء اساتذہ ماشاءاللہ محنت فرما رہے ہیں، طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ اس مرکز دے تمام طلباء نو کامیابی عطا فرما، اساتذہ دی زندگی صحت اندر میرے مولا تو برکتاں عطا فرما۔ اے میرے کریم علاقہ بھر جو جتنے ساڈے مہمان تشریف لے آئے، اللہ انہاں دے رزق اندر، کاروبار مال و جان اندر، اللہ نسل فصل اندر اپنی رحمت دی برخا برسا۔ اے شاہ جتنے احباب بھی اس ماہانہ پروگرام نو کامیاب کر دینے، اپنے اپنے علاقے اندر پیغام دے کے احباب دا رخ مرکز وال موڑ دینے، اللہ تمام علماء اور احباب نو اجر عظیم عطا فرما۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حافظ مسعود عالم صاحب ماشاءاللہ جو ہمارے سرپرست ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ آج میں بڑے عرصے کے بعد قاری صاحب کی موجودگی میں بیان کر کے یہ سعادت محسوس کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت حافظ مسعود عالم صاحب جو مرکز کے سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کے والد گرامی مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی موجودگی میں مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا، تو حضرت حافظ صاحب سے مجھے بڑی دعائیں ملیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ قاری صاحب سے بھی دعائیں ملیں گی، ہے تو ہم اس قابل نہیں ہیں۔ الحمدللہ وإیاک۔ اللہ تعالیٰ مرکز کے تمام طلباء کو بار بار عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اور مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع عطا فرمائے، مکہ مکرمہ میں ام القریٰ میں اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آنے والے اوقات میں اس مرکز کے انشاءاللہ فاضل طلباء اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پہنچیں گے، اور اللہ یہاں سے بڑے بڑے علامہ پیدا فرمائیں گے، اور بڑے بڑے شیوخ اور مناظر اللہ تعالیٰ یہاں سے پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اساتذہ اللہ نے اس مرکز کو بڑے محنتی عطا فرمائے ہیں، اور وہ قافلہ جو حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کر چلے تھے، آج وہ قافلہ میں رواں دواں دیکھ رہا ہوں۔ وہ قرہ کی سرپرستی میں اللہ تعالیٰ اس قافلے کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے کہ دین کا پیغام لے کر نگر نگر، گلی گلی، کریا کریا، بستی بستی جائیں، اور امت کو اللہ کا دین سنائیں۔ اللہ تعالیٰ اس تبلیغی اور اصلاحی پروگراموں کو بھی اللہ تعالیٰ اور زیادہ ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ کے اور حضرت قاری صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔
الله فيكم ويسر سعيكم ويسلمكم بكل خير.